Buenas noches, kanatong todo mga kaluks sa mga kaliwanag natin dyan. So may biglang mission tayo. Actually kahapon pa ito kaso sobrang busy tayo, hindi tayo nakapunta agad at pagod na pagod tayo. Ngayon naman ay kanina pa itong tumatawag kaso marami pa tayong ginawa at pinuntahan, mga mission din at may meeting tayong pinuntahan. So ngayon ay nandito na talaga tayo. So tignan natin anong nangyayari sa kanya, kung meron bang gumagambala or may kumukulam sa kanya. So base sa kanyang kwento ay pagtuwing alas 6 ay parang sinasakal siya. Hindi siya makahinga or hindi niya maigalaw yung katawan niya, parang naninigas. Pero sabi niya mayroon siyang nakita na babae at bata doon sa at pinagtatrabahuan niya. So posibleng ito yung gumambala sa kanya, gustong sumanib sa kanya. So tignan natin ano ang maaaring maitulong natin. Kung kaluluwa man talaga ito, edi tignan natin kung ano ang mangyayari. Kung kay humingi ba ng tulong o sadyang ginagambalaan niya lang talaga itong pasyente. Okay? Sige. Kasagal experience nombre? Annabel Olarte. Sige, sir, ito. Relax lang po, ha? No abres hindi manda pre contest lang din punta contigo, ha? Isuya hondo. Relax lang. Manda lang tumele para pwede kita magkwento. Kay si Alma la de Berason din hindi na kita kung nasa 5 bele. Magkwento lang kita, pregunta lang kita ko sa kere. Makatapili lang ang Berason auxilio. Ino mini Padre sa Espiritu Santo de nombre Padre nato. Señor, permite conmigo, llama al contestar con Espiritu Santo. Gente man espiritu, vivo man ele o muerto. Masino de parte pala aura, manda pa nila din. Si eleman alma, tabi de auxilio. Permíteme conmigo, Señor, manda entrar en su cuerpo y para salir por sa ating tierra. En nombre del Cristo, na poder del Cristo, y nombre de Cristo, bukulong balalambien de Jesus, bukulong balalambien de Jesus, bukulong balalambien de Jesus. Soto, reto, tenet, opera rotas, bambo, bibig, sumbig, Jesus, arita, pasok! Ken boss kali, pwede kita mangkwento? Pwede ba kita mangkwento lang? Pwede kita mangkwento? Oh, cosa nombre? Ha? China. ¿De dónde man si China? ¿Dónde de allí? ¿Dónde allí? ¿Ha? ¿Dónde aquí? ¿Dónde ka nabing lugar? Puro lugar. Oh. Cosa mangane kamu tali ta entrat? ¿Por qué kamu ta disturba con este? ¿Por qué kamu ta disturba? ¿Ah? Cosa kamu quiere con este mujer? Con Annabel. Cosa kamu quiere con Annabel? ¿Por qué kamu ta disturba? Kada alas 6. ¿Ah? ¿Ah? Cosa tiene L? Cosa tiene L? Cosa tiene L? Clavo, clavo, no puede alzar mano. Cosa tiene L? Todo kami no hay chenele. Oh. Ansina. Todo como no hay CNL, cosa como quiere decir eso claro. Ahora pregunta yo, gente bo, vivo bo o muerto? ¿Es verdad? Matare pa. Fuego, quema. Ah. Manada ka ni kamo? Hindi lang ni kamo solo. Manada ka mo? Ha? Manada ka mo ta pregunta yo. Cosa klase ka mo espiritu? Ah, wala. Cosa klase ka mo espiritu? Cosa klase espiritu? Hindi pwede man pusak. Fuego, espada. Oh. Temblamos. Na kuryente. Pu! Kuryente. Fuego del sol quema. Oh. Dihaya bukan estende. Dihaya bukan estende. Dihaya bukan estende. Dihaya po hindi.
Ha? Deha po hindi. Deha. Doon mo mo estaba. Kosa bo rabia bo kaneste, chenele kulto ko mo. Nuay mangane. Kosa bo alma bo. Albertad. Kapag mo tabda chenele kos nuay bo. Kosa ko ta kiridisir. Di antes ko ko neta mira ta sige. Kosa kira usa ka konele? Uy, ibo. Ansina. Porque mo doon uli ba konele? Ano iskuro lugar tabla bo? Ha? Kosa por ka butang kuga daw po. Tangkuga po konele, tambaba po konele. Yan po kosa po ni konele nuay. Nuay? Donde pega? Na cuerpo. Oh, usa si dos mano, kita el clavo. Oh, hace paspas el entero cuerpo. Quita todo cosa voy a hacer con él. Quita todo. Está. Erio ka ba buen ha? Ha? Kaoy bo, Shina de buen nombre no? ¿Cuántos años bo? ¿Cuántos años? 38? Joven pa. ¿De cuándo voy a morir? Ha? Basta? Del año nuay sila. Sa del año noy sila. Kasi del año noy sila. Man kwento na mo diretso para na mo sentido elep. Po! Abo. Amaro. No pa mo be, amaro ko. Oh. Oh. Pregunta ko muna mente, man kwento muna mente. Ko sa kanik anyo, ko sa tiempo kel. Ko sa anyo. Ano hindi ko mo intindi? Lugadila mo sila pakedaan. Doon na tugungan. Oh, ayo po ba sali? Ade bata. Oh, tamira ya ganili kumbo da ade bata pa. Oh, di haya ko ni Stehana porque di aral lang mo si tadestor ko nila. Porque mo di aral lang tang baba tang kuga. Dire ko na tabi siya. Totoo dia tabi siya. O di haya bo ara ha. Principio este ora di haya bo ha. Di ha po hindi. Cosa ko enseñas? Habla verdad, di ha hindi. Di ha, oh. Buti ko mo para ng impyerno, na kung buki versikin mo ha. Ade kita destro pa kidestro mo abri el portal del infierno. Dios yo cuidado combo. Ite kumbuli na cuerpo. Naya! Annabel! Dale agua. Patigan ko. Relax. Masaya ka ba? Kaya, pero hindi, okay lang. Kaya, sige, kaya check it all man, nabi. Kaya, go, aumento lang kala. Si Celsi. Okay hindi natantis ko kalmano, hindi natan. Labiano yung resolyo, peskueso. Ayan. So, ayun mga kaluks, Bonamentiele, okay na siya. So, yun pala ay matagal na talagang sumusunod sa kanya babae. Pero since kaliwa yung mahaba, hindi ako naniniwala na yun ay isang kaluluwa. Yun ay demonyo, nagpapanggap lamang. Matagal na yun sumasama sa kanya. Ang posible pa nga may gusto din yun sa kanya. Katulad sa nangyari sa pinsan niya dati, hindi ko na lang i-mention yung pangalan ng pinsan niya, na sobrang lala din ng sanib doon. So, giniltan natin, tinapon natin sa impyerno. So, alam natin na yung mga demonyo na yan ay mapaglinlang talaga. Kaya, ito, akala niya malinlang niya tayo sa mga sinasabi niya. So, salamat sa Diyos at pupuri sa Diyos, maayos na yung pasyente natin. Okay? Abla to, thank you Lord. Okay. Sige mga kaluks. Time check. 9:34 na ng gabi. God bless po sa atin lahat.